Chalani, toto je LA Noire. Posadte sa, zoberte si také pálivé čipsy, dajte si ich do papule a sledujte túto fucking úžasnú videohru. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. OK, takže ty normálne aj ovládáš. Som zaobočím, ty kokos ovládanie celkom pecka. Ale také nižšie FOV a grafika taká zaujímavá. Vidíme, že ak to bude vypadať že ďalej. Ulička místo činu, 22:10. Za hodinu a 10 minút. Som taký čas aj tu. Yes, sir. Phelpsa and Dunn. Skoro ako na dlani. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got places to be. Happy hunting. Aj, mali ešte nespí. Tak mám ísť hore? Mám ísť za ním? To je pekný nápad, ale to udělat musí. Sme nájsť zbraň. Keby si bol vysoký beloch, kde by si hodil zbraň? Belavy sú vždy lepšie ako jedna. Prolete důkladne okolí, aby ste objavili stopy. OK. Když se hudba stiší, znamená to, že jste v této lokaci našli všechny stopy. Na předměty, které lze prozkoumat, budete upozorněni zvukovým efektom. To je teda zajímavé. Čo je tu bráško? Vidím také noviny. Na popisu práce. Čo hľadať? OK, ukáž mi flašku. Je tam niečo?
What have you got, Phelps? Anything? Zaujímavé. A ešte budem aj otáčať takto rukami. Ktoré predmety s vašim vyšetřovaním nesouvisí. Rozumiem. A čo toto tu? Noviny poskytují zákulisné informácie o udalostech, ktoré mohou i nemusí souviset s vaším aktuálnym prípadem. Smyslutým tlačidla na myške si prehráte tú spomínku. OK. Could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. OK, buď to bolo pekne kruté, hej, ale človek má pravdu. Akže ono celkovo druhá svetová a hlavne potom tá vojna vo Vietname, to je kapitola sama o sebe, hej, flashbacky a tak. Inak Dragon Mesiac, čauko, víte na streame, hráme LA Noire alebo Noire, neviem ak sa teraz vyslovuje, ale určite to napíšete chlapci do komentára alebo tunak do chatu. OK, noviny môžem odložiť, myslím si, že už ich nebudem potrebovať a toto si myslím, že už viac potrebovať nebudem, tu sú tiež také pivečka, môžeme sa na to pozrieť, či náhodou toto nie sú také iné pivečka, myslím si, že nie. Toto by musel dať do súvislosti ešte s niekým iným a toto druhé len tak náhodou. OK, takže to si nemyslí, že k niečomu bude. A hudba nám tu stále hrá, čiže sme dôkazy určite našli všetky. To s tou hudbou je naozaj zaujímavé, to som ešte nevidel v žiadnej hre, že by si podľa hudby mal nájsť dáky dôkaz. Čo je tu? Insta heat? Instante teplo? Čo? Kto vyskočí? Justin Bieber a zaspievať baby, baby. To je normálne toto transporter, tu je vysypaná popelnica. Keby tu došli také fajty. A typek tu už pozerá krv. Ešte pozriem sem, do popelnice. Nevidím tu nič. Zvukový signál nebo ikonka lupy označuje, že předmety ve vaší blízkosti lze proskoumat. Kde lupa? Tu? Nie. Nový důkaz. Krvavá škvrna. Mozek z hlavy. OK. Ďalší předmet proskoumám kliknutím. Máš nejakou radu pro zvýšenie odberateľu? A teda? Shorty. Robí shorty, bráško. Robí shorty a streamovať, točiť zaujímavý content. Dnes už gameplay moc ľudí nezaujíma, takže byť tebou robím niečo iného. Ale možno Minecraft dá ako vtipne ho zostrihať. Dôležitý edit. Čo tu máme? Okno. A zbraň. Na okne. Som teraz v okne, zase, že by to mohla byť zbraň. Nice. Takže musíme výjsť na okno.
Rozumiem. Že tu svieti tá lampa tak podozrelo. Inak BTV rozmýšľam akurát, že či už typka zobrali alebo nie. To vypadá, keby tu spali akí bezdomovci, alebo tam minulý bezdomovec. Bo tu mali taký deti sex. OK, čo je tu? Jaký jumpy. Môžem vyliezť hore po trúbke. Jasné. VS-ko, rozumiem, hore dole. A tu je zbraň. Z akého pitomca nás tady mají? Zbraň zoberiem. Pozriem si ho. A tým pádom som určite zmazal dôkazy. Smith & Wesson, sériové číslo. OK, nový dôkaz. Potom či sú náboje, že plné a 2 sú vystrelené. Je taký vysoký? Či nízky? OK. To ma ešte zaujíma. Když objavíte všechny stopy, hudba vyšetrovania prestane hrať. Ale tým pádom tu ešte dáke stopy budú. BTV, tu zbraň máme cool. Na centrálom mohol by nás vyznamenať. To áno. Nemusí sa báť, bráško. OK, díky, pokúsim sa. Třeba sa ešte jednou setkáme. Však kedykoľvek sa zastav, ja budem len rád. Môžeme pokecať o barsčom a barskom. Tak sa maj sa, čauko. Že si viem otvoriť zápisník. OK. Takže osoby. Podezretý z vraždy, detektív Floyd. OK, stopy. Krvá škvrna, revolver, Smith. A lokace. Keď sa sú uvedení v pořadí ich objavení. Obchod se zbraňami. OK. Dobre, ale príde mi, že by sme tu ešte mohli mať taký dôkaz. Tak to tu poďme pozrieť. Ešte mi príde. Prosím ťa, bráško. Zo mňa nechce byť len obhliadkar, chápeš? Ja chcem niečo dokázať v svojom živote. Zahrať si napríklad vo filme 7. Tu by niečo mohlo byť, taký dôkaz. A hovorím, ešte tu furt hrá hudba, takže niečo tu ešte bude podľa mňa. Len... Čo to svetielko? Či to druhé? Vieš, ja potrebujem zistiť hlavne, jak funguje tá hudba. A podľa toho uvidíme. Tu niečo nie je? Nie je nič. Asi máš igl, že? Mám Meteon, normálne, tak jak sa volám tu, tak sa volám aj na Instagrame, alebo ešte Meteoraz. To kľudne nechám na tebe, ja ich mám troška viacej. Stisknutím E nastúpiš do auta, to sa mi ale ešte moc nechce. Ešte ma zajímalo, že vnútri to svetlo. Vieš, že sa tam proste rozsvicuje a zase vypína. Tu sa nedostanem tiež, nie? Tu nepreleziem. Ale tu bola niekde ešte tá fľaška, nie? Toho pivečka. Jop, tu. Či? Aj ciga. Tá ešte bude... horka. Tak nič. A pivko? Je dopité? Nič podstatného. Takže zás zle a zle. A tu niečo nebude? Nie, ale nohy má ak Shrek. Keď si povie, tak ide. Sa zmrtvoli. Tu je tiež ešte vlastne to svetlo, takže ešte by som na chvíľku vyliezol hore. Bo fakt sa mi to nezdá. Furt taká zaujímavá znielka, hudba. Či tu nemôže byť náhodou niečo, jak to tu hodilo a podobne, vieš? A hovorím ti, tam je... výťah. Vidíš to? Ja by som sa tam išiel pozrieť. Nesedí mi to. Toto tam dať nemôžem? Vieš, že by som tam dal tú dosku. A prešiel na druhú stranu? Čo tu ešte? To je iba textúra, nie? Hej. Ja sa to dostanem, ale musím fakt, že preskúmať všetko a som taký hod, nenechám si rozkazovať. Hej, od hry.
A furnitúra tá hudba, bolo mi napísané, že hudba prestane hrať, keď objavím všetky dôkazy. Takže asi som všetky neobjavil. Toto tu je kanál, keď už hovorili o tom, že by tam mohli hodiť. Tu je tá krv. OK. Nič viac. Tu tiež nie. Takže asi fakt všetko, no. Teraz došiel, hodil, odišiel. Tu sú také pivečka akurát a tu je naše policajné auto. Tu sú také trubky. Ale asi nič zaujímavého. Ale akože šprintujú celkom rýchlo ako policajti. To z tomu ver. Smetný kôš tiež nič. Tak poďme. Nastúpime samozrejme do káry. A ideme sa teraz pozrieť, že kde ísť. Lokácia, obchod se zbraniami, adresa. OK, nastaviť ako cieľ, aktuálny cieľ. A tu sú už aj černoši, samozrejme, bo im zabili kamaráta. Počuť to volanie auta. Ak sa tu nevyjebem, tak už asi v žiadnej hre. Spomalíme. Tie zákruty sú zaujímavé. A jak máš loknuté to POV, tak úplne rovnako. Počkáme. Ja som vzorný vodič, bráško. Žiaden zabijak. Ale predbieham to veľmi rád aj v protismere. Ale nie v realite, samozrejme. Čiže aby som to mohol zobrať s krátkou, bo mi príde, že budeme musieť aj tak prejsť na túto ďalšiu cestu. Ukáž, dostaneme sa tu niekde, či nie? Vieš čo, je výhoda, že to je prvá Rockstar hra, kde hráš za tú druhú stranu zákona. OK, takže tu je gun shop. Jasné. Central gun. A predávajú náboje. Myslím si, že to bude troška dlhšia cutscena, ale nič. Trošku sa nás pozerala vybavené. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Wow. Tak, toto nám celkom je. Nový dôkaz. Orders. Objednávky. Model 27 s prvou rokovetí. Vidíš ho tu? Ideme to pozrieť. A kde ho nájdeme? 27, 22, 27, nikl. Ukáž. Kostkovaná orešková rokoveť. To nebude ona. Takže niekde tu 27. A máme to. Máme šťastí. Takže na Glass Street. A zbran si objednal v únoru. Dáku dobu späť. Vždyckrát pomôže policajtom, lapkom, chlpatým, pandúrom. Si sme si doma, to, že mu tú zbraň, dobre, keď už sme s tým začali, tak to dotiahneme do konce. Nastaviť ako cieľ, inak mapu si viem aj nastaviť, otvoriť. Wow! Čo si blázon? To je fakt veľká mapa. To je teda veľké, ak by sme? Ľúbi sa mi to. OK, dobre. Viem si tam ako nastaviť cieľ a podľa toho teda mi to aj bude ukazovať, že jak mám ísť. Aha, nie. Moxel. Schroederov bit. 22,55. Ty môj blázen, troška ponocujeme. V hre uteká čas rýchlejšie ako v realite. Do dverí se zlatou klikou môžete vstúpiť. Rozumiem, takže do tých domov, ktoré majú zlatú kľúčku, je vstup povolený. Nice! Prolejte poštovní schránku, aby ste zistili číslo bytu podozrelého. Rozumiem, takže Schroeder, ešte dokonca aj tá vizitka je taká viac nazlatlá. Inak ahoj Radko, pekný večer ti prajem. Tak čo, Red Dead dohraný? Byt 2, čo to je štetka?
Nie, ale boli také fighty a aj tu rozbitý normálne to kvetinač. To sa mi ľúbi, to sa mi páči, to je ideálne. A číslo domu 2 je teda tu a kľúčka je opäť zlatá, no všetky ostatné sú také špatné, špinavé. I'm Officer Colea Phelpsa. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, No Ralph. way. You're not taking me down for this. Počkaj, bráško, okej. Ready, tough guy? Počkaj, čím sa bijem? Aha, podržením. Prancing around and hit me. Okej. That was a very bad... Dobre, bráško. Každá Rockstar game má úplne iné ovládanie. Iné fighty. V GTAčku CJ proste ide a rozkope babku na anál. No musíš podržať, dávať v chmaty a v bulím, ty môj blázen, nemôžeš byť učiteľov. Sem v pohode? Skoro som to necítil? OK. Vyvil tali a ja to tu preskúmam. Môžem si zdvihnúť klobrc? Samozrejme, že môžem. Tá hra je geniálna, myslí na všetko. Je bomba 18 hodín S? Ty môj blázen. Toľko hodín som nebol ani v práci, nepamätám. Tu máme šálku. Možno kdyby. Tam mal čo? Drogy? Ukáž mi, že čo fajčí. A potom som našiel na mieste činu. Sa mi zdá. Čo tu ešte má? Tieto dve veci nejak s týmto nesúvisia. Je to ale kresťan, vidím teda aspoň na oko. Moje jablko. Čo mi povieš o jablku? Že je popelka? Ale nájď sa aspoň. Že by si nebol hladný. Okno. Čo má tu? Zas ďalší hrnček a špinavé nádoby. Nesúvisí, však si blázon, čo tu má? Mystic Tales. Jože, aspoň Playboya. Tam určite ničomu nebude. Otvor to, čítaj si, bráško! Pivečko. Počuj, pivečko je rovnaké, jak bolo tam a aj cigy sú rovnaké, ako boli tam. A tak zase, vieš čo? Ale aj vieš, Corgoň, keď máš doma, tak ho máš viac menej všade. Čo je tu? Etiketa? Fotka? Nie, to bude iba niečo. Čo je tu? Večera, špinavý tajnier, pivečko na zemi. Čo je tu? Zápisníček. To už je o krapitek zajímavejší. Takže to proskúmáme. Artie Rosenberg, Summers. Frank Gear Clayton. Ted Ross, Kaplan. Greer, Rotate. A Andrew Tate tam náhodou nebude? Asi nič. To, že budú takí jeho pracovníci. Čo máme tu? Majka Tysona? Zase pivečka. Všade špinové taniere. To bývalý boxer. A hrával asi box. Nie, proste fakt všade tie isté pivka, no. Kdepak? Ja si myslím, že to je dôkaz, jak by smet, že tu má proste iba tieto pivečka. Čo tu ešte je? Tu je taká krabica. A na zem sa pozrieť neviem. Tu tiež niečo v koši. Počkaj, do koša sa pozri, do koša sa pozri! Blázon. Nič, tu ešte v stolíku niečo, nie? Jo, preskúmať nemôžeme. Dážnik. Zase tie cigy. A to je proste fakt iba ten denník. A z druhej strany, keby som ho otvoril. Nechávam, že sú tie dátumy. Nerozumiem tomu. Viem ako z toho odísť? Či nie? Proste on z teba prečíta a potom to nechá tak, hej? OK, dobre, tak to dočítaj a vypni to prosím ťa. Dík moc. A dobre, poďme nájsť taký dôkaz, ktorý za niečo aj stojí. Či? Keď som sa pozrel cez okno, tam lavička.
Tu je vankúš, jeden, vankúš druhý. Zase tie pivečka, čuchni boty. Tu tiež nič nie je. A tu je iba ten komiks. A ten ja nechcem. Komiks, šálky, jablko. A víš, na jablko sa pozrel týpek. Tu je okno. Nič. Tu je to pivko. To som riešil. Ja som ho chcel preskúmať. Tu má box akurát. Jak si otvorím zápisník? Stopy. Daj mi intuícii. Čo to znamená? Body intuície získavate zvyšovaním skúseností a úrovne. Títo body slúžia ako pomoc pri vyšetrovaní. Plus 1 bod inštituácie. OK, stopy osoby. Krvá škvrna, revolver, evidence. OK. Ty môj blázen. Je to komplexné. Rozumiem, že by som to ešte mohol preskúmať. Môžem mu vojsť do miestnosti. Nemá zlatú kľúčku, že? Jedna zlatá kľúčka je tu. Tunak je len toto. Zbraň mu tam chýba. Posledníkom nie je tiež nič. Môžem to akurát dopustiť. Tu tiež nie je nič. Ani tu. Tu je akurát telefón. Pozrieť sa, že komu naposledy volal? Nie. Proste vypadá to, že by tu niečo ešte furt malo byť. Sú také čudlíky a je tu len toto. Neviem čo s tým. Neviem čo s tým. Vrátim to naspäť. To sa mi úplne moc kúka nechce. Čo by som tu ešte vedel omrknúť? Okrem tá jablka na zemi. Vieš, neviem do akej drobnosti by som to mal ešte pozrieť, ale... Tam je... Čau miláčik, ale ahoj Martinko, čauko láska. Fú, iba tie pivečka. Si blázon. Tu asi niečo varil, nie? Nič. Jablčko, ale mňa fakt nezaujíma jablčko, dík moc, že sa práve k nemu krčíš. A tu má takú bedničku, no môže byť niečo v bedničke, tu má šufel, tak by som pozrel na tvojom mieste radšej ten šufel, bráško. Ale asi nič. Nemám žiaden dôkaz. Nič. A tieto flašky tiež nepozrie na zemi. A čo je tu? Úsle alebo čo? Tiež nič. Majka Tyson nepozrie, má tam boxovacie rukavice. Tu má proste také pivečka. Dve pivečka proste. A šipky. No jasne, že vypadá to tu nejak botovo tak, že tu nič nie je dôležité. Nič tu nie je dôležité! Nechytaj to už ani, bráško. Môžem mu niečo povedať môjmu typkovi, alebo tu na tomuto typkovi? Ja nechápem. Čo mám robiť? Čo sa deje? OK, ešte raz si ho pozri, bráško. Ešte raz si ho pozri. A stisknutím otáčte stránky. Konečne! Dalby. Tribox, Freddy, Floyd. Floyd sa tam opakuje. Angela Santana. Som došiel z práce, akurát nice. Floyd, zase Floyd a Tate. Tí vás tam furt opakujú. Nový dúkaz. Jasné. Seznam imen a rada čísel. A meno Floyd sa tam opakuje. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting.
You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. OK, tak to boli také, vieš čo, flashbacky z minulosti. OK, uvidíme, čo bude ďalej. A mám sa dobre, Martin, aby som ti odpovedal ešte na otázku v medzičase. Solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identified, code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam on route. Yes, budú strieľačky, čo si blázon. Hneď tam idem. Inak, ale toto ovládanie automobilov je celkom zaujímavé. Môžem sa iba takto pozrieť na seba C-čkom, rozumiem. Počkaj, dobre. Poď, my tu zvoríme tak ďalej to. Rozbijeme semafor a tu nak bekneme. Po nete musíme zmizet, takže budú normálne, že pretekačky. Nože máme gany. Tommy gany. No, idem sa prvať, tak zatím. Máme normálne hneď brokovnicu. Dobre, typek je skapatý. Bacha. Hlava. Normálne som mu dal headku, chápeš? Zomrel? Dobí a ideme. Jak sa odpojím? A co trlo? Tak poďme. OK. Pomaličky. Odkiaľ strieľa bráško? OK. Je po ňom. Vybavené. Kde má hore Tomsta? Má tam takú gánu fajnovú. Poď. Na close. To je všetko? Zdvihni šíldku, prosím ťa. Máme to čisté? Nice! Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. To je láska. Lol. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Čau! Domino! Phelps and Jack Kelso.
With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. OK, šprinty dávam hneď. Jak Rosaldo, čo si blázon? Viem tak ešte viacej šprintovať, či nie? Preskoč to, bráško. Vynosal lepšie totok. Hroty. Lepší parkour. Prehral 2-1 proti Mibr. Viem, však ja som to včera videl. Kúkal ešte včera, bráško. Si došiel troliť a provokovať, tak pohodička, ale dneska aj nerozkúšeš. Fajnovo prehral peniaze a teraz môžeš byť maximálne toxický. Som aj dneska nad nimi lamal hul, keď remizovali proti EGčkám, čo je najslabší tým. Ale hold, nič no. Nedarí sa. Majú tam pár zlých hráčov. Prehrajú výradné kola, čo mám na to povedať. Hrajú málo zápasov a potom to tak dopadá. Ale Mibr teraz ničí celkom aj Jens, takže zase nie je to také slabkovské. Tu môj blázen, aké jumpy, aké nahanačky. Lepšie ako v Barbie. Po všem, ešte to týpek, čo si myslí? Neuteče. Či budú už konečne fajty? Musia byť. Je to 5 no? Sú lepšie ako tvoje návy. Wow, tak poďme sa pobiť. Takže zahajme fight a ideme na to. Dáme typkovi do papule. Tak, pekne uhyb. A po tej pleške. Bacha, aby si sa nepošmykol, aby sa ti nepošmykla paprč. Vybavené. Hneď som ho zviazal. Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! A vieš o tom, že myslieť znamená hovno vedieť? Koupie na vlastní nebezpečí. There's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, that get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. OK, tak ideme opäť robiť detektívnu prácu.
broad preskúmame daylight, mŕtvolu. crowded street. Now I've seen everything. Mal celkom peknú kravatu. Či kokot? Baločka. Ale... Taký bankový dokument. Banka Arcadia. Galantová, adresa apartma. Zboží a doklad číslo 01786. Pokud nebude zboží plne urazeno a vyznuto do 21. bude vráceno jak nedomluvené inak. Přemýšľam, že si objednám nové AirPody, ale asi sa vyplatí počkať na Apple konferencii, čo? Počkej, keď neviem, či tam budú ohlasovať aké príslušenstvo, ale mali by konečne mať iPhony, ten USB-C, tak počkaj si na to. A keď budeš mať AirPody potom s USB-C-čkom, tak by som išiel do toho. OK, dobre, to by ako dôkaz možno mohlo stačiť. Tečí mu zuby krvu. Môžem mu normálne, že vyklbiť krk? Ešte ho takto. Nič. Tu? Náhodou niečo nemá? All right. Yes, it's a dead person. Nevypadá to. A v druhej ruke? Ukáž. Tiež nič. Ruka nemá nič. Nie, to mi zazdáva na ruku. Ale nespíš, že si kúpim iPhone 15, lebo mám teď 14, tak výmena môže stáť len pár tisíc. Nice, super bráško. Flexi ešte viac. Kúp si 2 autá, bývanie vlastné, počítač, plejko a potom achruj. A má učiteľko, aby si mohol kedykoľvek kúpiť novú motorku. A môžeme sa dohadovať. OK, jaj, to si nekúpiš. Pohodička. Čo tu má ešte? Ešte mu to podrž. Nie, tak tam nemá nič. Tam proste bola iba tá banková vec. A... tu nemá tiež nič. OK, tak... A toto sme už tiež kúkali. To nič, dobre. Tak necháme tak. Poďme sa ďalej. By mohol byť aký problém. Videl tu niekto niečo? Takže opýtam sa tohto typka. This is občany promluvíte, získate stopy, rady a informácie. Veď presne to chcem robiť. Môžem si tu s babkou promluviť? Hej, kto chce so mnou kecať? Haló? A takto si môžem promluviť. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. Som vystrelil, som že to je z auta. Videl som, jak jedna holka biehla do obchodu z obuví. OK, dobre. Tak poďme do obchodu. Tiež som zmyslel, že to bude tak. Tu je ona. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Bude klamať. Jasne nezná. He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Čuda, že nie Cage. Nicolas Cage. And you are? Galleta. OK. Clovis Galleta. Chápeš, mala zapísaný ten doklad u neho. Očité svedectví. Prehľad dôkazu. Vpravo sú uvedené otázky. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. OK. Musím... Stisnite trojku a uvidíte svedka z lži. Ja mám pochyby. Lebo... Mali sme tam ten doklad o platbe.
A dáme 3. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Môžem tam dať ten doklad o platbe? Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. OK, nikdy sa dostávame. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Tak už toho zabil. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Jasné, pokud to hovorí farbu a pravdu, vyberte možnosť 1. OK, ja tomu rozumiem, ale ja mám troška pochyby. You have something of a selective memory, Miss Coletta. It won't endear you to any police officers I know. How can you say that? I want to help, officer, really. Vyložia OK, ale to všetko hlave tak OK zamlžlené. A ešte možný podezřelý. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. OK. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Toto je veľmi dôležité, čo teraz povedala, že hodil zbraň do koše. Pokud myslíte, že svedek lže, ale nemáte proto žiadne dôkazy, stlačte 2. Takže ja budem postupovať podľa hry a pohoda. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Konečne, ty štetka. Pojebaná. Čo si ma tu chcela tahať za nos? Zas to je komiks? OK, dobre. Poďme nájsť ten kôš a v ňom bude zbraň a potom poďme do toho klenotníctva. Ale teraz, kde je tá zbraň? V tomto sme tam koši? Jasné. OK. Zbraň sme mali. Musíme nájsť akurát sériové číslo. Pouštní orel, to nie je. To vieme, to bolo zase iné video. Sériové číslo 01138. S zbraňami je jednom pár blokov odsud. OK, tak tam zájdeme. We have the murder weapon. And the murder. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Tak, poďme. Akurát si potrebujem zobrať lokace a nájsť najprv ten obchod se zbraňami. Nastavím si to ako cieľ a spravím to veľmi jednoducho. Ide najprv získať dôkaz o tom, či je to naozaj tá zbraň, aby som nespravil žiadnu chybičku a potom sa pre pána vrátim. Pána môžem konfrontovať tým, že zabil, ale ak ho nezabil, potom by som mal problém ja a nikdy by som nedostal povýšenie. Takže ideme sa teraz pozrieť práve do toho obchodu so zbraňami a potom sa vrátime naspäť. Ukáž mi mapu, že kde to je. Je to fakt kúsok.
Tu je obuvníctví, tu je klenotníctví a tu je obchod se zbraňami. Tak tam ideme. Pohodka. Ideme po 5. Avenue. Za chvíľku. Domino, povedz mi, jak hrajú teraz Mauzovia, koľko tu je tých kd. A poďme rýchlo sem. My to vyriešime. Bacha, križovatka. Chlapci, policajti idú, ne? Kokoti. Modí kokoti. Počkaj, tak zlejme slečnu. Vybavené. Zistíme, čo to je za zbraň a hneď spojme aj s prútami pre pána Čáva. Tu je blázen. Dobre otvoril tie dvere. Priamo do lampy. Eaglesons. Gun and Sporting Goods Store. OK. Ja, Sporting Goods. Co pre vás mohu udelať? Prečo sú tie obchodíky so zbraniami všetky rovnaké? We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Calu. Edgar Takže Calu vidíš, was his name. toto máme podložené. Looks like he'd never been fired. Biele na farnom podady, povedal ten týpek. Súdiac z tých titulkov, samozrejme, no po anglicky neviem. Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield jewelry store. Na Broadway, just OK. up on Broadway. Thanks for your help. Takže. Vražená zbraň bola v údržbe. Tým pádom máme jasný, nepriestrelný dôkaz a svedka o tom, že tá zbraň naozaj patrí jemu. Takže môžeme už len nastúpiť opäť cez lampu. Super, ďakujem, lampa si úplne úžasná. A ešte sa dáme do lokace a ideme si pozrieť klenotníctví. Nastaviť ako seal. Môžeme ísť. A som fajnový vodičák. Vodič. Som vodivý, prejde cez mňa elektrina. Broadway je tu. Ukáže, či je to fakt taká ulica všetkých ulic. Roxy je tu kino, nice. Mal by som dopozerať Babylon. Najspíš, že si kúpim OK, tak nič nepíšeš typek už. A asi aspoň zatiaľ poškrapkám vajca. Alebo tá stiehno, srko. Môžeme vstúpiť dovnútra, lebo sú samozrejme zlaté kľúčky. No, počkaj, bráško, ty tie hodzinky ujebem. No, Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Ajajaj, moc tomu neverím. Je to on. Jasne je to on. Čurák. Vytáhni zbraň a strel ho. Čo tam typek proste iba tak stojí? Frajer. Ale ty môj blázn, to ma fakt nenapadlo. To je vyčuranosť. Posral by som sa. Na mieste. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Ralf, jaký smiatý. The case that Od makes ucha k you, ucha. and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from.
but I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Ty môj blázen. Ideme na to. You followed Everett Gage, Začne pekne the girl, od back to začiatku. the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Gaga akože to Whatever he Gagarina. got, he got what was Robím coming. srandy, samozrejme. But it had nothing to do with me. Prečo sa mu ruka potápa do stolika? Že vesk zásadní mu OK. Nahľadnúť do zápisníku. You followed Everett Gage, Ešte the raz. girl, back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Toto je lož. Úplná. Pozerá sa na stranu jak debil. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Doklad o palbe, podrželi byli jasne identifikován, pravdepodobne náboženský motív, pištole, vraždená zbraň v údržbe. Si nesprávne dokazu sníži sa váš dobrehodnosť a svedek bude príliš spolupracovať. Teraz sa tvári byť, že pohodičke. Majiteľ obchodu tvrdí, že Colea dával do údržby zbraň, model, sériové číslo, možným motivem. Tvrdí, že zastrelil. We know all about the argument. Miss Coletta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Jasné, dobré. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Nahľadneme ešte do spisu. Už kúká jak blázen. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy A to isto, haha, OK, boy, vybavené. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Rozumiem? I'm charging you with the first-degree No murder of intuícii. Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Je, lebo vražda prvého stupne v niektorých štátoch amerických znamená automatický trest smrti. Len tak na uzrejmenie, hej. Čiže preto ho chceli akoby znížiť. Máte najvyšší trest smrti je prvý, potom je druhý a teda, hej. Yes, sir. Then let me have a word with the chief of police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them.
Ten musí byť šťastný. Môj blázen! Dostali sme povýšenie, chápeš? Pohodne hrania, ani to nie. Los Angeles! Splnil som. Všetko je na max, bráško. Ja som normálne Sherlock Holmes jak blázen. Vybavené. Na míste vodiča. Normálne ten nemecký achievement tam hore. To vidí dopo.